الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناظر ہے اللہ لا الہ
الا اللہ، حافظ و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا تحفہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 دسمبر ہے۔ 3 دن کے بعد ملک پاکستان میں رہنے والی اقلیت عیسائی کمیونٹی کی عید ہے، جسے ایسٹر کہتے ہیں، کرسمس کہتے ہیں جی۔ عید کسی کی بھی ہو، اس کے لیے عید ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کی خوشی کو چھیننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنے میں اس کو ٹوکنے کا بھی ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے انداز میں، اپنے رنگ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، ہمیں پسند ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، بہرحال ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کو روک دیں۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی تربیت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تم مسلمان کو دیکھو کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ اپنی اچھائی میں مزید آگے بڑھے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو پھر اسے روکو۔ روکنے کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، یہ درجہ حکمرانوں کو حاصل ہے، یہ درجہ حکمرانوں کو حاصل ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فورس ہے، ان کے پاس قوت ہے، وہ چاہیں جسے مرضی، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں روک، اور کئیوں کو ہمارے سامنے روکا بھی جا رہا ہے، گیا بھی ہے پہلے۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنے کا، یہ درجہ علماء کے پاس ہے۔
یہ جو درجہ ہے کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ ظاہری بات ہے وہ دلائل سے بات کریں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھائیں گے، حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کر رہی ہے وہ اس کو سمجھائیں گے، صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، اہل بیت اطہار کا کیا طرز عمل تھا، یہ سمجھانا، یہ بتانا، اس طرح اسے قائل کرنا زبان کے ذریعے سے، یہ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ تیسرا درجہ رہ گیا ہے، وہ ہے دل میں برا جاننا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، میرے ہاتھ میں طاقت نہیں میں اسے روک سکوں، میری زبان میں طاقت نہیں میں اسے روک سکوں، تو میرے پاس جو اختیار شرعاً ہے وہ یہ ہے کہ میں دل میں اس برائی کو برا سمجھوں، ٹھیک ہے جی۔ روکنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ البتہ ایک بات میں آپ کو شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں ہمیں روکنے کا اختیار نہیں ہے وہاں کسی برائی میں شریک ہونے کا اختیار بھی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ بھئی کس کی کیا عبادت ہے؟ مثال کے طور پر عیسائی کی اپنی عبادت ہے، یہودی کی اپنی عبادت ہے، سکھ کی اپنی عبادت ہے، ہندو کی اپنی عبادت ہے، اور بھی جتنی کمیونٹیز ہیں سب کی اپنی اپنی عبادات ہیں، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں انہیں ان کی عبادت سے، البتہ شرعاً مجھے یہ اجازت نہیں میں ان کی عبادت میں شریک ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ مجھے روکنے کا حق حاصل لیکن مجھے ان کے ساتھ شامل ہونے کا بھی حق حاصل، چاہے میں عوام ہوں، چاہے میں علماء ہوں، چاہے میں حاکم وقت ہوں۔ تینوں صورتوں میں یہ اصول میں بنا رہا ہوں، بات میں نے آگے کرنی ہے۔ مجھے کسی کی عبادت کو روکنے کا حق حاصل، یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو عبادت کر رہا ہے مجھے شرعاً اسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے جو میں یہیں کہ کر دوں، میں اپنے عقیدے کی خوبصورتی اس کو بیان کر سکتا ہوں، اسے نہیں روکوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو عبادت چھوڑ، نہیں، میں اپنے عقیدے کی خوبصورتی اسے بیان کر سکتا ہوں، میں اپنے نظریے کی خوبصورتی اس کو بتا سکتا ہوں، میں اپنے عقائد اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے دنیا میں، اس کا آخرت میں یہ فائدہ ہے، اس کے کرنے میں یہ فائدہ ہے، اس کے نہ کرنے میں یہ نقصان ہے، یہ میں اس کو سمجھا سکتا ہوں، اسے اس کی عبادت سے نہیں روک سکتا۔ رہا مسئلہ یہ کہ جہاں میں روک نہیں سکتا وہاں میں اس کی عبادت میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے قرآن پاک میں آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہم جب نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ جس بادشاہ کے پاس ہجرت ہوئی اس کا عقیدہ عیسائیت والا تھا۔ جانتے ہیں ہجرت حبشہ پہلی، اس کا کون سا عقیدہ تھا؟ وہ عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی سلطنت میں بھیجا گیا مسلمانوں کو۔ دوسری مرتبہ بھی ہجرت ہوئی تب بھی اسی کی طرف بھیجا گیا۔ وہ بعد کا مسئلہ ہے کہ مسلمان وہاں گئے، اس نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات ان سے پوچھے کہ تمہارا نبی تمہیں کہتا کیا ہے؟ جس نبی کے تم ماننے والے ہو تمہیں وہاں نہیں جو رہنے دے رہے مکہ والے، تمہارے نبی کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ مریم پوری سنا دیتے ہیں اسے. سورہ مریم سننے کے بعد وہ کہتا ہے یار یہ تو حق عقیدہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تجھے دعوت اسلام دینے آئے ہیں، اس نے خود پوچھا کہ کس بیس پر تمہیں اہل عرب نکال رہے ہیں، وجہ کیا ہے، وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جن کی وجہ سے تمہیں وہاں نہیں رہنے دیا جا رہا، تمہارے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، وہ وجوہات مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہم اپنی سنائیں گے تو اپنی ہوگی نا، کبھی ہم آسمان پہ چلے جائیں گے، کبھی زمین میں مل جائیں گے، کبھی ہم تجھے خلا میں ملیں گے، ہم تجھے اللہ کی ڈائریکٹ سناتے ہیں. سورہ مریم کی تلاوت کر دی جناب حضرت جعفر طیار نے کھڑے ہو کر. آپ کو سورہ مریم آتی تھی، آپ نے پوری کی پوری سورت وہاں پر دربار میں کھڑے ہو کر پڑھ دی. تو جب پڑھی گئی اس نے کہا یار یہ بات تو حق کہہ رہا ہے نبی، بات ایسا کرو پھر تم اکیلے مسلمان نہ رہو بلکہ مجھے بھی ساتھ اپنے شامل کر لو. یہ ہم نے دیکھا ہے نبی کی زندگی میں، اور نبی نے تربیت کر کے بھیجا تھا وہاں کسی کو آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دینی. کیوں؟ اس لیے کہ تم مہاجر بن کے جا رہے ہو، اس لیے کہ تم وہاں کیا بن کے جا رہے ہو. ایک مسئلہ. اب وقت پلٹا تھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، سلطنت قائم ہو گئی، ایک ریاست بن گئی، نبی پاک کو حکمران تسلیم کر لیا گیا. اب جو حبشہ کے بادشاہ تھے وہ تو مسلمان تھے، لیکن ان کے آس پاس والے وہ مسلمان نہیں تھے. کچھ لوگ ان میں اسلام لائے تھے، کچھ لوگ ابھی سوچ و بچار میں تھے. اب اس نے ایک وفد بھیجا، وفد کے اندر عیسائی زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. کہاں بھیجا جی؟ مدینہ طیبہ میں. اور مسجد نبوی بن چکی تھی، پہلی جسے نبی نے بنایا تھا اس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ جو آئے نا، وہ وفد ملنے کے لیے آیا، اس نے حاکم نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، جو ہمیں سنایا گیا، جو ہمیں بتایا گیا اس کی تصدیق کر کے آؤ. ٹھیک ہے جی، اس کی کیا کر کے آؤ؟ تصدیق کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یتیموں کے لیے ان کے ہاں کیا ہے، دوستوں کے لیے کیا ہے، دشمنوں کے لیے کیا ہے. جاؤ دیکھ کے آؤ، سارا وزٹ کر کے آؤ. سرکاری طور پہ یہ پہلا وفد تھا رسول اللہ کے پاس. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خود رہنے کا بندوبست فرمایا، کھانے پینے کا بندوبست فرمایا. ان کو پانی کی ضرورت بھی پڑی تو رسول اللہ خود جاتے لے آتے. ہم جیسے غلاموں کے وہاں ہوتے ہوئے، اور جتنی راتیں وہ مدینہ میں رہے رسول اللہ رات کو کبھی سوئے نہیں، کبھی کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا. خود ان کی خدمت کی، کھانا ان کو خود لا کے دیا، پانی ان کو خود لا کے دیا، کوئی بھی ضرورت تھی ان کی وہ آپ نے. صحابہ کہتے رہے یا رسول اللہ ہم ہیں نا آپ کے غلام. فرمایا نہیں، جب ہم نے اپنے غلام بھیجے تھے تو یہ کیا تھے؟ ان کے میزبان تھے. آج یہ تمہارے نہیں، آج یہ محمد عربی کے مہمان ہیں اور میں خود ان کا میزبان ہوں. وہ جتنا عرصہ رہے نبی پاک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی ان کی کیا کی ہے. اور یہ انداز دیکھ کے جو غیر مسلم آئے تھے، اعلان یہاں تو نہیں کیا لیکن مسلمان ہو کے گئے یہاں سے. بات سمجھے؟ تو یہ تو مجھے اجازت ہے
کہ میں اپنا کردار بیان کروں، میں اپنا اخلاق بیان کروں، میں اپنے عقائد و نظریات کا پرچار ان کو بتاؤں کہ میرے عقیدے میں کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا جمال ہے، یہ مجھے اجازت ہے۔ لیکن کسی کے عقیدے میں شامل ہو کر اس کی وضاحت کرنا یا اس کو اس بات پر مبارکباد دینا جو میرے عقیدے سے ٹکراتی ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت کسی کو نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے جی، یہ جو عید آ رہی ہے عیسائیوں کی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کرسمس۔ ایک جملہ آپ کو میسیجز میں ملے گا، میری کرسمس، ملے گا نا؟ میری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کرسمس کو میں مبارک ہوں۔ کرسمس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تمہیں، بات سمجھ آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تمہیں۔ اچھا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ حضرت عیسیٰ ہمارے لیے محترم ہستی ہیں، وہ صرف ان کو مبارک نہ ہو بلکہ ہمیں بھی مبارک ہو۔ مولانا آگے تشریف لے آئیں، ہمیں بھی مبارک ہو۔ بات اس پہ نہیں ہے، بات اس پہ ہے کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے، وقالت النصارى عیسیٰ ابن مریم، یہ کیا ہے جی؟ ابن اللہ۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، وہ مریم کا نہیں، در حقیقت اللہ کا بیٹا ہے۔ بات سمجھے؟ اب یہ جو مبارکباد دی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ حضرت عیسیٰ دنیا پہ آئے ہیں اس بات کی مبارک ہو، نہیں۔ اب مبارک اس بات پہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کی مبارک ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کس بات کی مبارک دی جا رہی ہے؟ اللہ کا۔ اب آپ سمجھیے، جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، کل پیارے محبوب تسی کو اپنی میٹھی زبان تو تسی آپ بول کے دسو، ہو واللہ احد، وہ اللہ، اچھی بولو۔ وہ قرآن پڑھن لگیاں تے کم از کم پڑھو نہ نال، ہو واللہ، وہ اللہ، لم یلد ولم یولد۔ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، وہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، جان بوجھ کر چھوڑی ہے۔ اللہ الصمد، کیا ہے؟ قل ہو واللہ احد، پیارے محبوب آپ کہیں اللہ ایک ہے۔ ایسے گل دا تے رولا سی اتھے، وہ اہل صفا پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے نا ساروں کو، سارے رشتہ داروں کو، چاچے آ جاؤ جی، مامے آ جاؤ جی، پھپھیر آ جاؤ جی، ملویر آ جاؤ جی، مسات آ جاؤ، کزن وزن سارے، عورتاں مرد بچے بوڑھے سارے آ جاؤ جی، تے سارے آ بھی گئے، سارے آ بھی گئے۔ تے پوچھیا جناب کیوں بلایا؟ خیر سی، تہاڈا حکم ٹالیا نہیں جا سکتا، ہجے اعلان نہیں ہویا۔ اس سے پہلے دی گل ہے نا جی، اعلان کرن دا ماحول بن رہا ہے، سارے آ گئے۔ آپ نے پوچھا جناب جی میں تانوں کہاں ایک لشکر ہے جڑا پہاڑ دے اس طرفوں آ رہا ہے تے تواڈے اتے حملہ کر کے تانوں ختم کر دے گا، کی تسی میری گل مان لو گے؟ تے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ساریاں نے با یک زبان آکھیا ہاں جی مان لیں گے، کس ایک نے بھی نہیں کیا کہ اسی نہیں منیں گے، سارے نے آکھیا جی اسی مان لیں گے۔ وجہ پوچھی کیوں؟ میری گل کیوں منو گے؟ اگے جڑا جملہ انہوں نے بولیا ہے نا، او کمال دا، انہوں نے کہا جی اس واسطے مننا گے انت صادق وانت الامین،
اس واسطے کہ اسی تانوں 40 سالاں تو جاننے ہاں، تسی کدی جھوٹ نہیں بولیا، تسی کدی جھوٹ نہیں بولیا، تے اسی 40 سال تو تانوں جاننے ہاں، کدی امانت تے تسی خیانت نہیں کیتی۔ تواڈے تو وڈا سچا اسی نہیں دیکھیا تے تواڈے تو وڈا امانت دار اسی نہیں دیکھیا۔ اس واسطے مننا گے کہ 40 سال دا ساڈا تجربہ ہے، جدوں تسی کدی جھوٹ بولیا نہیں، اج بھی جو کہو گے سچ ہی کہو گے۔ پھر رسول اللہ نے کہا جے میں سچ کہاں گا تے کل ہو واللہ احد، اللہ دا ایک پیغام آیا میرے کولوں تے اے تسی کہہ دینا ہے اللہ ایک ہے، 360 جو رکھے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ مخلوق ہیں، خالق ہون جدوں اے گل کہی نا، کچھ تے سن جنہاں آکھیا تسی سچ آکھیا، کچھ ہوتے سن جنہاں آکھیا تسی جو فرمایا ہے سچ آکھیا ہے، لیکن کچھ ہو جے بدبخت بھی سن انہاں کہ اے گل دسن واسطے تھے بلایا۔ جڑی گل انہیں کیتی وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ وہ نبی دے بارے کیتی گئی سی، وہ گل میں نہیں کر سکتا، بس میں انہی گل کر رہا۔ انہیں آکھیا جناب اے دسنا سی سانو، اے دے واسطے ساڈا ٹائم ضائع کیتا، نہیں مندے اسی۔ جنہاں نے نہیں منیا تے نہیں منیا، جنہاں نے منیا اس حد تے کر منیا، انہاں کہ جے تو کہویں نا کہ میرا نبی ایک لمحے چ 7 آسمان تے اتے عرش تے گیا ہے، اے تے تو کہہ رہے ہیں نا، میرے منن دا معیار ہے کہ اگر میرا نبی کہے اللہ آیا سی زمین تے راتی مکے دیاں گلیاں سے کٹھے پھریاں نے، میں تے اینو بھی منن نو تیار ہاں۔ جی یہ ایک انداز تھا۔ کل پیارے محبوب آپ کہیں ان کو، اچھا یہ اللہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہیں جی اللہ خود کہہ دیتا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے میں آپ کو سناؤں، سبحان اللہ کہیں۔ وہ فرماندے نے اگر اللہ دے کیا بندہ مسلمان ہو جاندہ نا، من لیندہ اس گل نو تے انہیں مسلمان کوئی نہیں سی ہونا۔ اللہ دے آکھیاں کوئی من لیندہ انہیں مسلمان نہیں ہونا سی۔ ایتھے ہے نے بڑے بندے جڑے اللہ نو مندے نے، یہ سکھ جڑے نے اللہ نو مندے کہ نہیں مندے؟ مندے نے نا، مسلمان مندے انہاں نو نہیں۔ حالانکہ انہاں دا جڑا گرو ہے وہ دے بارے میں پڑھیا جناب، وہ دی زندگی اچ کدی اللہ دا لفظ تو علاوہ گل ہی نہیں ہوئی۔ وہ جڑا نانک صاحب نے انہاں دے بارے اینے تکر پڑھیا کہ جناب انہاں دے جڑے منن والے سن نا انہاں وچ لڑائی ہو گئی۔ ایک کہندے سن ادھی ادھر لے کے جانا ہے، دوسرے کہندے سن اسی ادھر لے کے جانا ہے۔ وہ آپس سے تھوڑی دیر لڑن کی لگے، پیچھے دیکھیا تے میت ہی کوئی نہیں۔ ایڈے پائے دا بندہ مسلمان نہیں ہویا، کیوں نہیں ہویا؟ حالانکہ ساری زندگی انہیں کی کیتا ہے؟ اللہ کیتا ہے۔ آج بھی کسے بھی مسلمان کو جا کے پوچھو کہ کعبے دے وچ بندہ بیٹھا رہے، کتھے؟ کوئی غیر مسلم کعبے میں جا کر بیٹھا رہے اور اللہ 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 کرتے کرتے ساری زندگی بیٹھا رہے اور وہیں پر مر جائے، وہیں کعبے کے اندر دفن ہو جائے، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اعتباد دی گل ہے نا جی، اس واسطے کہ انہیں رسول دے کہتے اللہ نو نہیں منیا۔ گل ہے کہ انہیں رسول دے کہن تے اللہ نو نہیں منیا، ورنہ اللہ نو منن والے پہلے بھی نے، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی جزیات بھی نکالتے ہیں، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں نا، مسلمان نہیں ہیں۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں،
मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना, बावजूद उसके। वैसे वास्ते जनाब कि उन्होंने रसूल दी गल नहीं मन्नी। मुसलमान तां नहीं हो सके कि उन्होंने नबी दे कहण ते अल्लाह नू नहीं मन्निया। बेशक उन्होंने मूसा दे कहण ते मन्निया, मूसा दे इमाम दे कहण ते मनदे तां मुसलमान हुंदे ना जी। अल्लाहु समद, अल्लाह ऊंची बोलो, अल्लाह बेनियाज है जी। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਜਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੇ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰਾਤ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਾਤ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਮਤ ਦੀ, ਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह दे रब होने उत्ते राजी हो गया वां। इस गल ते राजी हाँ कि मेरा रब केड़ा वड्डा है जी, किडियां शाना वाला, किडियां अजमतां वाला मेरा रब है। वबिल इस्लाम दीना, और इस गल ते भी राजी हो जाओ कि अल्लाह ने तुहानू दीन दे तौर ते इस्लाम दिता है। दीन दे तौर ते की दिता है? और अल्लाह खुद फरमांदा है हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। देखो साडा कमाल है जनाब, ये ते करम है ओदा कि उन्हें सानू इत्थे रख छड़िया। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर। व बिल कुरान हादियों व महदिया, असी इस गल ते भी राजी हाँ कि कुरान साडी हिदायत वास्ते आया। असी इस गल ते भी राजी हाँ वाबे मुहम्मद नबीयों व रसूला, और जिन्हां वास्ते रसूल दुआवां मंगदे रह के सानू इस उम्मत च पैदा कर दे, उन्हां नू इनकार करके सानू लिया के इत्थे रखिया। असी बड़े राजी हाँ। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। गल समझ आ रही? अल्लाहु समद वो क्या है? बेनियाज है, उसी किसी की कोई परवाह। मैं जान बुझ के छड्डी सी क्योंकि मैं इत्थे एक गल करनी सी। वो जेड़ा बेपरवाह है ना जी, ये ओदी शान है। ये ओदी शान है कि वो की है, की मतलब होया इहदा, ओनू किसे दी कोई परवाह नहीं। ताइफ विच पत्थर पै जान किसे दी कोई परवाह नहीं। कोई आरियां ते चीरिया जा रहे, ओनू किसे दी कोई परवाह। किसे नू कीड़े पै गए ने जिसम विच, ओनू किसे दी कोई परवाह। किसे नू उम्मती आके कत्ल कर देवे, ओनू किसे दी कोई परवाह नहीं। सच्ची गल है ना जी, वो बेनियाज है। लेकिन वो जेड़ा बेनियाज है ना, वो किसे दी परवाह करदा जे। जान बूझ के मैं छड्डी सी, मैं तुहानू कहा सी मैं जान बूझ के छड्डी है, वो एक वजह है। वो जेड़ा बेपरवाह है ना जी, जिदी शान है अल्लाहु समद, उन्हें अपने महबूब की जुबान तो ऐलान भी करा छड्या कि वो की है, बेनियाज, बेपरवाह है, किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी को खातिर में नहीं लाता। लेकिन या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला।
ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, महबूब ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ जी, इबादत मालिक तैनू ते किसी दी कोई परवाह नहीं, पर मैं चुप कर, तुहाडी नहीं, तुहाडी नहीं है ना, महबूब दी परवाह ते है मैनू। कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा, सोनिया रात नू खड़े जरूर हो, लेकिन किन्ना, इल्ला कलीला, थोड़ा। कितना थोड़ा? निस्फा, अद्धी रात खड़े हो जाओ बस। अवेन कुस मिन हो कलीला, ये जेड़ा जुमला आया ना, इन्हें कमाल कर छड़िया जी। अद्धी तो भी अद्धी कर दियो, अद्धी तो भी अद्धी कर दियो। क्यों? तुहाडे पैर सुजे सानू चंगे नहीं लगते। हाँ जी, हाँ मैं बेपरवाह, किसी दी परवाह कोई नहीं, पर तेरे पैर सुजे नहीं देख सकता, इन्नी परवाह मैनू जरूर है। तेरे सुजे पैर मैं नहीं देख सकता। अवेन कुस मिन हो कलीला, किसी आलम को जाके पूछो किनू किया गया कि वो दी शान नहीं सी मन अल्लाह समद है सी ना, ओदे बावजूद वो कहंदा जनाब थोड़ी कर लो, पहले क्या अद्धी कर लो, फिर कहंदा अवेन को समेन हो कलीला, अद्धी तो भी अद्धी कर दो। की मतलब होया कि तीन हिस्से आराम करो, एक हिस्सा खड़े हो जाओ। सानू ते तुहाडी ज़ियारत नाल गर्ज है, तुसी आ जो गए, गल पूरी हो गई। वो गल समझ आई कि नहीं आई? सानू की लगे तुसी सारी रात खड़े हो या डेढ़ रात खड़े हो या पूरा दिन 24 घंटे खड़े हो, बस तुसी आ गए, दीदार हो गया, गल मुक गई। हुण अद्धी कर दो या अद्धी तू भी अद्धी कर दो, यानी तीन हिस्से आराम करो, एक हिस्सा एक जगह नहीं। कुरान पाक के ऐसे 3 मकामात ने जिथे उन्हें परवाह की है। किने? 3 मकामात ने। अगे फरमांदा ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशका, हैं जी। अल्लाह फरमांदा ताहा, ए हुण उलमा नू पुछो ताहा किनू कहंदा अल्लाह? वो भी अपने महबूब दा नाम रखिया सु ताहा। मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशका, कुरान इस वास्ते ते नहीं उतारिया कि तुसी तकलीफ उठाओ, हैं जी। कुरान इस वास्ते नहीं उतारिया कि तुहानू तकलीफ दी जावे। अल्लाह अकबर। उधर नमाज नहीं पढ़न देंदा, इधर कुरान नहीं पढ़न देंदा, हैं जी। सानू कहंदा 24 घंटे जिक्र च रहो, सोना करदा ते ओनू कदे नमाज नहीं पढ़न दे रहा, कदे कुरान नहीं पढ़न दे रहा। वो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये आशिक ते महबूब दियां गल्लां ने, मैं कुछ नहीं कह सकता ये बारे। मैं तो इन्ना ही कह सकता अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उससे कोई पैदा होगा, यानी ना ओदा कोई मां प्यो है, ना वो अगे किसी दा मां प्यो है जी। वलम यकुल्लहु कुफवन अहद, मां प्यो होना ते दूर दी गल है, ओदे पाए दा भी कोई नहीं जे। मां प्यो होना ते दूर दी गल है, ओदे पाए दा भी कोई नहीं हो सकता, ओदा हमसर भी कोई नहीं हो सकता, ओदे मुकाबले दा भी कोई नहीं हो सकता। भावें जिन्ने 1,24,000 नबी भी आए ने, असी किसी नू भी ओदे मुकाबले दा नहीं समझते। मुकाबले दा की समझना, इन्हां ने ते अल्लाह दा बेटा बना के रख दिता। ते मैं गल ये कर रहा सी कि सानू किसी दी इबादत नू रोकण दा हक हासिल, लेकिन किसी दी इबादत च शामिल होण दा हक हासिल भी सानू, असी चाहे किड्डे मर्जी ओहदे ते होइए। गल समझ आ गई? क्यों नहीं है जनाब? इस वास्ते कि इहदे विच एक अकीदा है जिहड़ा कुफर उत्ते मबनी है, जिहड़ा शिरक उत्ते मबनी है। ते शिरक दे बारे अल्लाह फरमांदा है कि असी सारियां नू माफ़ कर छड्डांगे सिवाय मुशरकां दे।
ये कुरान पाक की आयत है कि हम क्या करेंगे, सब गुनाह माफ कर सकते हैं। एक गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, कौन सा है जी? सिर्फ साडी जात नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराना, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ खुशी ਵਿੱਚ शामिल चाहे ਅਸੀਂ किसी भी स्टेटस ਤੇ ਹੋਈਏ, खुशी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेशक करें वो जाके। हम उनको नहीं कह सकते जी तुम्हें ये खुशी मुबारक हो कि तुम्हारे यहाँ अल्लाह का बेटा आ गया है, क्योंकि ऐसे कुरान पढ़े, कुरान फरमांदा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। ते एक आयत में पढ़नी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। कुरान सुन के जिन्हां ने सुभान अल्लाह आखे अल्लाह उन्हां नूं बरकत देवे, ते जेड़े सोच रहे ने पता नहीं वो की सोच के सुभान अल्लाह कहण दे आदि ने, जिन्हां ने कुरान दी आयत उत्ते नहीं सुभान अल्लाह कहा, उन्हां नूं शेर सुनावां फिर। वमा कदरुल्लाह, मैं दोबारा पढ़ रहा जी, हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमांदा है वमा कदरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, उन्होंने तर्जमा तुसी बोलो मैं बुलाना तुहाडे कोलों, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। किवें नहीं की? हक्का कदर ही, जिन्नी अल्लाह की कदर बनती सी उन्नी कदर ऐ नहीं कि कीती नहीं, कीती है पर उन्नी नहीं की जिन्नी अल्लाह की कदर बनती सी। उन्होंने अल्लाह की उन्नी कदर नहीं की जिन्नी दा अल्लाह हकदार सी, उन्नी कदर। मैं कई दफ़ा ये गल कह चुकिया, मैं एक बारी फिर कह देना शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इधर ऐलान होया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐलान की होया अल्लाह सब तो वड्डा है, अल्लाह सब तो वड्डा है, अल्लाह सब तो वड्डा है। ऐसा भी नहीं जिदे कान च आवाज गई है वो इस गल नूं मनदा नहीं, मनदा भी है कि अल्लाह सब तो वड्डा है, पर दुकान दा शटर थले नहीं देख सकिया। ना नाल वाले दोस्त नूं यह नहीं कह सकिया यार अल्लाह पाले पहले जाना है, क्योंकि अल्लाह सब तो ते वड्डे हल पहले जाइदा है, तू ते निक्का है तेरे नाल बाद चों गल कर लांगे, यह भी नहीं कह सके। सी गल समझ आई है? ऐसे गल तो सूफिया फरमाते ने कि असी अपने अकीदे तो ते हाँ कि अल्लाह नू एक मनने आ, अल्लाह नू वड्डा मनने आ, अल्लाह नू अकबर मनने आ, अल्लाह नू अजीम मनने आ, अल्लाह नू आला मनने आ, लेकिन अपने किरदार तो असी कई दफा दसने कि नहीं साडा काम वड्डा है। अकीदा हमारा यही है कि अल्लाह क्या है? अकबर है। अकीदा यही है कि अल्लाह आला है। अकीदा यही है कि अल्लाह अजीम है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे अमल से यह साबित होता है कि नहीं साडा काम वड्डा है। बाज़ औक़ात असी इंज कर जाने ते अज तो बाद असी इंशाअल्लाह नहीं करांगे। जो मर्जी हुंदा है हो जावे, दर यार दा छड़ना। गल समझ आई है? जिड्डा वड्डा मर्जी काम होवे, जदों आ गया ना कि अल्लाह वड्डा है ते वड्डे अल टुर जाओ, काम ते उन्हें ही बनाना ना यार।
गल समझ आइए। फिर वड्डे वाल टुर जाओ, काम तो उन्हें ही करना है। किहड़ा बंदियां दे वस काम पिया होया है? बंदे भी ओदे ने, ओदे कहण तो इलावा कुछ नहीं जे करदे, ओदे कहण तो इलावा कुछ नहीं जे करदे। बंदे वही करते ने जो उन्होंने उतों कहा जाता है कि जाओ जनाब फलां बंदे की अज मदद करनी है, इंज करो, इसकी दुकान का अद्धा सामान ले लो जाके। वही भेजता है ना, रिज्क मेरा रब भेजता है क्योंकि वादा उसका है जी। तो कदे इंशाअल्लाह करके देखिया जे मज़ा ना आ जाए जिंदगी तो फिर कहना वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, उन्होंने अल्लाह की इन्नी कदर नहीं की जिन्नी करन दा। हुण अगली गल जिहड़ी है ना, हालांकि वल अर्दो जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामत वस समावात, ए सारी जमीन ओदे कब्जे च, वस समावात ए सारे आसमान भी ओदे कब्जे च ने। अज नहीं, अल्लाह फरमांदा है उस दिन असीं दिखावांगे जदों सारियां नूं कोल बुलावांगे ना कब्जे च किंज हुंदा है। अज तो कोई नहीं ना मान रहा, अज तो सारे कहंदे ने जी असीं किथे, अल्लाह किथे। वो कह देवे कोई जनाब मरना नहीं, वो कहंदे जदों मरांगे उदों वेखी जाएगी। तो अल्लाह फरमांदा है उस दिन असीं इन्हां नूं विखाना है भी साडे कब्जे च है किवें ने। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही, असीं में उंगलियां ते रखांगे। किथे? उंगलियों पे रख के बताएंगे कि यहाँ ये आसमान है जी, ये ज़मीन है जी, ये जनाब इंसान हैं, ये जिन्नात हैं, ये पहाड़ हैं, ये पत्थर हैं, ये सारा कुछ हम अपनी उंगलियों पे तुम्हें रख के बताएंगे कि कब्जा हमारा कैसा है। तुसी नहीं ना मन्ने हजे अल्लाह नू जिवें मनण दा हक सी। उस दिन तुसी मनोगे पर फायदा कोई नहीं जो होना। उस दिन तुसी मन जाओगे पर उस दिन फायदा कोई नहीं जो होना। जदों असी सारा कुछ अपने हाथ ते रख के उन्होंने दिखावांगे ना, तो फिर की कहांगे जनाब सुबहानहू, वो सारे आखणगे पाक अल्लाह व तआला, बुलंद अल्लाह, अम्मा युशरिकून, हर उस शिरक से जो हम करते रहे। सारे बोल के आखणगे उस दिन जदों साडे कब्जे च देखणगे ज़मीनां नूं भी ते आसमानां नूं भी। इस आयत की तफसीर च एक हदीस में पढ़नी है, जल्दी जल्दी, मैनूं पता टाइम हो गया लेकिन जल्दी जल्दी पढ़नी है। मैं पढ़ दियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन अल्लाह अपने हाथ उत्ते ज़मीन ते आसमान रखेगा ना, ते ज़मीन ते आसमान इंज लगणगे जिवें तुहाडे चों किसी दी तली उत्ते राई दा दाना पिया होवे। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन ते आसमान तुहाडे सामने तुहानू इंज लगणगे अल्लाह दे हाथ उत्ते जिवें राई दा दाना पिया। ते दाना राई दा साडे हाथ च होवे ते मालिक असीं ओने चाहे ओनू मरोड़ दईए, मसल दईए, ओदा तेल कढ दईए, ओनू सिट दईए, ओनू मूंह च पा लईए। अल्लाह फरमांदा है उस दिन कब्जा मेरा होना, जे मेरी मर्जी मैं नू मसल दियां, मैं दिखाना है तुहानू। हालांकि कब्जे में तो अभी भी उसके है, कब्जे में अभी भी उसके है, लेकिन उस दिन मैं तुहानू कोल बुला के दिखाना कि देखो तू फलां गुनाह कीता सी फिर भी मैं तेनू मसलिया नहीं, तू फलां गलती कर बैठा फिर भी तेनू मसलिया नहीं, लेकिन तू मेरे मुशरकां दे नाल भी बह के केक खांदा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह नू सब तो ज़्यादा तकलीफ उदों होंदी है जदों कोई ज़मीन उत्ते शिरक करता है। सब तो ज़्यादा तकलीफ अल्लाह नू कदों होंदी है जदों ज़मीन उत्ते कोई शिरक करता है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह करीम कोल दुआ है अल्लाह ताला सानू सारियां नू अमल दी तौफीक देवे। एक गल मैं करनी है जनाब दे नाल जे इजाज़त होवे ते।